ফিলিপ কুমার রিয়ান ফিলিপ কুমার রিয়ান আমাকে বলবেন আপনি ফিলিপ বাবু Sir, start question number 228. double 28 Program skill sir. Program emergency muka. Is there any plan to promote Kazakh dance at national and international platform performed by the Riam Pro community PTC tribe? Answer sir. Yes. This institute has a plan to promote Kazakh dance at national and international platform promoted by the Riam Pro community PTC tribe of Tripura. 2 number question sir. If so, when? Answer 5. This institute has a plan to organize national level culture program on social culture based on Kazakh dance PEEG from 9 October 2025 at State Capital Agartala on the occasion of the year long celebration of Janajati Gaurav Divas from 15 November 2024 to 15 November 2025 to exchange cultural heritage of the Riam PBTG tribe of Tripura. This institute has already performed model and template on Kazakh dance PBTG of Tripura for Adi Sanskriti project worldwide digital platform on different tribal art form of the community. The number is not applicable. Answer. Supplementary sir. Sir, forum gunang minister no amaibo je Kazakh dikok saka amaro kisa sana musumake sir. जों जत साइबाना हजाग्रि टेन्स कायसा चिनि स्टेट नि कायसा प्राइड बरफ जों इंटरनेशनल लेवल एवं स्टेट लेवल को चिनि त्रिपुरा राज्य नि बुमुक्ति निका बरफ सर अरां किसा साना मुसु सर जे हजाग्रि टीम बरफ कायसा परफॉर्मेंस खायना के बरफ के 15 जना बरफ नांगो कारो म्यूजिशियन बो दंगो एंखे जे बुरि बरफ दा बुरी बरफ भारत नि 13 বছর सिमी बरफ स्टार्ट है बेखा बरफ 24 বা 25 বছর जरा डांस परफॉर्म है के आ समय बरफ एजुकेशन बरफ नि लेखा पढ़ा डिस्टार्ब नु के लगे लगे बरफ नि फाइनेंशियल वो प्रॉब्लम है के आं सिना नु सुमा के सर बावनि बागै जे परफॉर्मेंस खाय तने आर्टिस्ट नि बागै डिपार्टमेंट नि बा गवर्नमेंट नि कुनु मानथि अनरियाम जोंना लुबैदों वानसुमुं ताव बा बरफ मुसाफाय बरफ जखने 23-24 years नि बरे रिटायर ना खानके कोनो कायसा फाइनेंशियल असिस्टेंट नाम साम कायसा नानि तंगतो इनके अमुन लगे आंटेक्स सिनाबु सानाबु सर सत्यराम रिया जों जत साइमनु बो कायसा रिनोन आर्टिस्ट दिप्रनि बो पद्मश्री अवार्ड माखा थांगा दालंबाई बेनि चंद्र जमातियानि परे के हजाग्रि डांस एकेडमी ऑल ओवर त्रिपुरा सर कायसा सिमिसि दंगो आमो सान्ते बिचन्द्र मनुव के आंकोयु डिपार्टमेंट नि धलाई डिस्ट्रिक्ट एवं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ दा डांस एकेडमी खायनानि वन बाय वन सु थांबाय साप्लिमेंटारी सर हजाग्रि डांसटा হচ্ছে আমার ত্রিপুরার গর্ব এটা উনি বলেছেন এটা ঠিক এর সঙ্গে স্যার আমি এটাও বলতে চাই এই বছর মানিতা ডান্সটা দিল্লিতে সর্বভারতীয় যেটা ফক ডান্স যেটা হয়েছিল সেখানে আমাদের ত্রিপুরাটা এখানে পুরস্কৃত হয়েছে তৃতীয় স্থান দখল করেছে এটা খুব গর্বের বিষয় হজাগির ডান্সের সঙ্গে আমাদের মানিতা এবং গড়িয়া
আরো মশক সুরমানি, এগুলো কতগুলো ত্রিপুরীদেরও অনেক ড্যান্স আছে, সেটাকেও যেন ন্যাশনাল লেভেল এবং ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে যাতে পাঠানো যায়, সেটাও মানে একসঙ্গে যদি করা হয় তাহলে খুবই ভালো হবে এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে গর্ব হবে বলে আমরা মনে করি। Barang Ismail Besar, Barang Menang sini Libiang MLA Saib Kaham Sungka, dia Sotarom yang Santri Bazar Kaisa Bazaga School Tonggo, Tebus Tanggo Morok Tebok Ono Sabi Bison Logo Barang Menang Semani. Taklai Pasoro Jung Bazar Tonggo Romza Kasar Kebangno Bus Tanggo Wansunai Sar Amai. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই অজাগের নৃত্য কিংবা যেগুলো বললেন এগুলো সম্পর্কে কিছু কিছু সম্ভব ধারণা আছে আমার। এটা কিন্তু ত্রিপুরার একটা ঐতিহ্যবাহী ইন্টারন্যাশনাল মানে সীমা অতিক্রম করে মানে টেরিটিক যত বেশি প্রমোট করা যায় তত বেশি মঙ্গল। কারণ যে রাইট পয়েন্ট যে খুব ছোট ছোট অল্প বয়সের মেয়েরা কিন্তু কাজগুলো ডান্সিং প্রোগ্রামগুলো করে আফটার ক্রসিং দ্য 18-19 ইয়ার্স এগুলো তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এর মধ্যে তাদের পড়াশোনা হয়, এরপরে বাকি জীবনটা কিভাবে ওরা নির্বাহ করবে, এটাকে সাংস্কৃতিক মানে পরিণত রাজ্য হিসেবে আপনার দেখতে হবে, কিন্তু এটা প্লাস রাজ্যটা উঠাও নেক্সট